Like, subscribe, and get notified. The question that is being posed today is whether the voters' language is more important than the official language of court. And this question is being posed specifically because the Panchayat Minister who spoke to the crowd in Hindi, forgetting to speak in his own language. Now, the appeasement of these non-Goans is reached such an extent by this particular minister and others also, but this man has gone beyond, stretched himself to such an extent. At times he has tried to act as a Bujari, now he is talking in Hindi, he has made colonies for them. And what is all this for the purpose of votes? But I would like to tell him, and it is my experience, that the migrants who have passed 3-4 years in Goa, who have become voters in Goa, speak and understand Konkani better than I am sure than he himself and his family members. This minister believes that he is appeasing these migrants and create a vote bank. This vote bank is turning out to be a monster for Goa and Goans. It is already proved in the Panchayat series area, the non-Goans have become Sarpanch long time back. So, you should understand that this same monster one day, there will be a migrant who will contest against him and swallow him and defeat him. येता तसो सूप धरपाक तसो आमचो ममीन बाब सामको माहीर हाजे पयलीं बी ताणें हें केल्लें आसा जेन्ना तो काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो आनीक BJPचें सूप धरतालो सो तातूंत भितर माहीर आनी आतां ताणें काल ज्या तरेन तो उलयला वास्को भितर की तुमकां थोड्यांक कोंकणी सारकी कळना म्हण आपूण हिंदी उलयता म्हण हें भायल्या राज्यांनी जावपाक शकना हें गोंयांक जावपाक शकता. इनफॅक्ट गोंया भितर जो भायलो आयलो पळय तांकां गोंयची भास बेस बरी कळटा कित्याक तांकां सरभोंवतणी कोंकणी लोकां कडेनच संपर्क करचो पडटा आनी कोंकणी लोकां कडेनच संबंद दवरचो पडटा. सो एक वर्सा भितर सगळीं जाण कोंकणी शिकतात आनी जरी तांकां बरोवपाक कळना तरी तें उलयल्लें सगळें कळटा अशें आमी जे स्कूल चलयतात आमकां जे आवटसायडर आमचे पेरंट्स म्हणटात तांचे वयल्यान आमकां कळटा. ही फक्त भलावण आनीक मवीन गुदिन्हो सारको फामाद आसा वार येता सूप धरपाक म्हाका दिसना कसलीच गरज आसा त्या लोकां कडेन हिंदीन उलोवपाची. बट अपीजमेंट म्हणटा पळय BJP सदां लोकांक ती अपीजमेंट ती ही की लोकांची अपीजमेंट करपाची म्हणल्यार गे बाबा आपूण तुज्या भाशेंतल्यान उलयता. आय फील वी शूड स्टॉप दीस नाव. गोंयची ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी गोंयकारांक आनी गोंयच्या भायल्यांक जे रावतात तांकां सगळ्यांक कोंकणी कळटा. इनफॅक्ट हे सगळे लोक गोंया भितर एक तर इंग्लीश मिडियम नाल्यार कोंकणी मिडियमांतल्यान शिकता आनी इंग्लीश मिडियमांत शिकले तरी कोंकणी एक भास घेतात. सो ही जी वार येता तशें सूप धरपाची प्रथा बंद करची मवीन बाबान आनीक गोंयची कोंकणी जी आहा ती वयर उखलून धरची. Watch on Herald TV.